बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज़किया अहमद वलीद साहब, रिजवान रज़ी साहब, जवाद फैज़ी साहब अब से कुछ देर में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे और ताहिर मलिक साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो नाज़रीन, आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़ था और पहले दिन जिस होटल में कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ था वहाँ आज ड्रामाई तौर पर काफ़ी सख्तियाँ देखने को मिली। पहले तो अपोजिशन रहनुमाओं को होटल में कॉन्फ्रेंस ना करवाने का कहा गया, बाद में होटल इंतजामिया गेट को ताले लगाने पर मजबूर हो गई। इंतजामिया की जानिब से इजाजत न मिलने पर अपोजिशन जमातों के कुछ रहनुमा गेट फलांग कर होटल में दाखिल हुए और फिर होटल का मरकजी दरवाजा अंदर से खोल दिया, जिसके बाद तमाम लोग होटल में एक के बाद एक करके दाखिल हुए। इस तरह ये कॉन्फ्रेंस अपने अंजाम को पहुंची और हुकूमती रहनुमा एक जानिब तो कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में रोड़े अटकाने और किसी भी अमल दखल से इनकारी हैं, तो दूसरी ही जानिब हमने ये भी देखा कि पुलिस की होटल के बाहर भारी नफरी और 3 मकामात से कॉन्फ्रेंस को कैंसिल करवाना हुकूमती जबर को अया कर रहा था। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस हुकूमत के लिए इतना बड़ा मसला क्यों बन गई है? क्यों हुकूमत अपोजिशन और सिविल सोसाइटी के चंद रहनुमाओं के इकट्ठे होने पर भी खौफ में मुब्तला है? बहरहाल, इस कॉन्फ्रेंस के एलामिये में वही रवायती मुतालबे और ऐलानात थे जिनमें अपोजिशन को मुत्तहिद होकर हुकूमत को टफ टाइम देने की बातें थीं। आइन से मुतसादिम तमाम तरामीम खत्म और अवाम की नुमाइंदा हुकूमत के क़याम का मुतालबा भी शामिल था। सियासी असीरान की रिहाई, पीका तरामीम खत्म करने जैसे मुतालबे भी थे। ये वो मुतालबे हैं जो अपोजिशन पिछले कई माह से दोहरा रही है, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि तकरीरों और बयानात से बात आगे बढ़ भी पाएगी या नहीं। ऐसा कौन सा लाहे अमल है जिससे अपोजिशन हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है? दूसरी जानिब 2 रोज पहले तक मुस्लिम लीग नून के अचानक मुतहरिक होने की बात कुछ अजीब सी मालूम हो रही थी, लेकिन अब सदर आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत वाज़े कर रही है कि शायद हुकूमत पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाने पर संजीदगी से गौर कर रही है। महसूस ऐसा होता है कि इश्तिहारात, जलसे जुलूस और रवायती बयानबाजियां इन्हीं इलेक्शन की तैयारियों का पेशखेमा है। मौशी मैदान से भी अच्छी खबरें आ रही हैं। आज वजारत खजाना ने मौशी आउटलुक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक तरसीलात ज़र महसूलात में इजाफा हुआ और करंट अकाउंट भी सरप्लस रहा। बरामदात में इजाफा 9.7% इजाफा हुआ, जबकि साथ ही साथ दरामदात 16.8% पर बढ़ गई हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपोजिशन के कौमी कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जिसमें सिर्फ अपोजिशन रहनुमा ही मौजूद नहीं थे, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, सहाफ़ी और वकला कम्युनिटी को भी वहां पर इनवाइट किया गया था। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मुझे बता दीजिएगा जैसे ही हमारे पास सॉट अवेलेबल हो, मैं ज़रा तारा साहब की भी गुफ्तगू सुनवाना चाह रही हूँ। चूंकि अहवाल आपको मालूम है, अहमद वलीद साहब आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। सर, तारा साहब ने कल भी एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि अपोजिशन जो है वो गलत पोर्ट्रे कर रही है, कहीं कोई रुकावटें मौजूद नहीं है, ज़्यादा मसला है तो हमें बता दें, हम हॉल बुक करवा देते हैं। लेकिन आज आपने भी देखा कि जो सुबह के टाइमिंग में धींगा मुश्ती होती रही, जिस तरीके से अपोजिशन और सहाफ़ी जो थे वो ताला तोड़कर अंदर गए, तो ये रुकावटें फिर लगाने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है हुकूमत को? देखिए, हुकूमत बौखलाहट का शिकार है और ऐसे मामलात पे जो कि एक कॉन्फ्रेंस है, यानी कि वो कोई डी चौक में प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे, ना कोई ऐसी चीज़ है, और बड़े सीनियर किस्म के सियासतदान और लोग जो हैं, सहाफ़ी हैं, बाकी लोग हैं, वो वहाँ पे उन्होंने इज़हार ख्याल करना है, तो आप उनको रोक रहे हैं और ऊपर से झूठ बोल रहे हैं कि जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो बात तो सामने आ जाती है। ये इस दौर में कभी हो सकता है कि हुकूमत जो है वो कहे नहीं नहीं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, और वो ताले भी लगा दें, वो जी होटल वालों ने खुद से लगा दिए। वो कैसे हो सकती है ये चीज़ें सारी? यानी आप एक जो अपने मुखालफीन हैं, यानी उनकी आप एक कॉन्फ्रेंस जो है उसको भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो आपने क्या हुकूमत चलानी है? आप क्यों मतलब ये हुकूमत के और जमहूरियत के नारे लगाते हैं, जी हमने बड़ी जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, तो भाई आपके मुखालफीन हैं, आप उनको कोई जगह ही नहीं दे रहे। किसी जगह पे आप उनको। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ ये रहा है कि वो दहशतगर्द जमात है, वो गलत बयानी से काम लेती है, लेकिन आज की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी, इसमें अपोजिशन के बहुत से सियासी रहनुमा मौजूद थे और साबिक वज़ीर आज़म भी इस कॉन्फ्रेंस का जो है वो हिस्सा रहे हैं। तो मतलब हुकूमत के पास अब जवाबदेही क्या होगी? देखिए, मसला ये है कि जो जितने भी वहाँ पे लीडर्स मौजूद थे जो कि पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे, हुकूमत ने जो भी किया है इनके रिकॉर्ड में तो लिखा गया कि हुकूमत क्या कर रही थी उस टाइम पे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड पे जाती हैं हर हुकूमत के,
یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے اور یہ اس طرح کے ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے اور یہ آگے لکھا جائے گا جی اس طرح کے ہتھکنڈے استعمال ہوتے رہے اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے اور یہ سارے کام کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی. تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ کچھ تو مطلب سپیس دیں اپنے مخالفین کو اگر خود انہوں نے سروائیو کرنا تو. سر اپنے سروائیول کے لیے تو انہوں نے ترامیم بھی کر لی, 26ویں آئینی ترمیم کو بھی پاس کروا لیا, پی کے ایکٹ کو بھی منظور کروا لیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات جس طریقے سے پی ٹی آئی کے ساتھ چلتے رہے ہیں اب متحدہ اپوزیشن کے ساتھ بھی حکومت کا رویہ آنے والے دنوں میں ایسا ہی برقرار رہے گا؟ دیکھیں سروائیول وہ نہیں ہے, سروائیول یہ ہے کہ جمہوریت کے سروائیول ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے یہاں پہ ساری پارٹیز جو ہیں وہ بالکل آزاد ہیں اور ہم نے الیکشن لڑنے ہیں, ہم نے یہ, یا تو الیکشن وغیرہ کا کام ختم کر دیں, پھر آپ کہیں کہ جی نہیں بس الیکشن تو نہیں, ویسے ہی ہم حکومت میں, بس آپ مان لیں کہ ہم حکومت ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ دعوے یہ کریں کہ جی ہم جمہوری پارٹی ہیں اور جمہوری انداز میں ہم حکومت کر رہے ہیں تو پھر یہ جمہوریت کے برعکس ہے یہ کام جو آپ کر رہے ہیں, اور اس پہ آپ کو کچھ سوچنا پڑے گا, غور کرنا پڑے گا کہ ہم یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. مطلب اس طرح سے آپ کی جو پارٹی کے اوپر جو دھبے لگیں گے وہ تو نہیں مٹ سکیں گے, کل کو آپ کی حکومت نہیں رہنی. لیکن آپ کو لگتا ہے حکومت کو ان چیزوں کی پرواہ رہے گی جن کے بارے میں آپ باتیں کر رہے ہیں؟ بس وہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر یہی لگتا ہے کہ اب مستقل طور پہ ہماری حکومت رہے گی ہمیشہ کے لیے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ہر قسم کی جو حکومت ہوتی ہے, چاہے وہ آمرانہ ہو چاہے وہ جمہوری ہو, وہ ختم تو ہونی ہے. یعنی اگلا دور آتا ہے اور دور آنا ہے اگلا. چلیں اس سے پہلے میں ذرا آگے بڑھوں, فیصل واوڈا صاحب نے کل ایک جگہ پہ گفتگو فرمائی ہے, انہوں نے کہا انہیں آنے دینے گھنٹہ لگے گا. کیا کہہ رہے تھے, کس انداز میں تھے اور کس سوال کے حوالے میں کہہ رہے تھے, ذرا سنیے. طاہر ملک صاحب, آج کی جو قومی کانفرنس تھی اس میں صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں تھے, جیسے کہ میں نے اپنے ابتدائی میں بھی کہا کہ اس میں بہت سی سیاسی جماعتوں کے اپوزیشن رہنما موجود تھے, وکلا کمیونٹی کے ممبران تھے, صحافی تھے, اور اس کے علاوہ دیگر اور سول سوسائٹی کے ممبران ہیں, انہوں نے بھی شرکت کی. تو پھر پھینٹا کیا آپ سب کو لگے گا, صرف پاکستان تحریک انصاف اس سے مبرہ نہیں رہی اب؟ دیکھیں میرا حال بات ذرا مشکل کرتے ہیں آپ, بڑی آسان سوال آپ نے کیا. پاکستان کا جو پولیٹیکل ایشو بن گیا وہ یہ بن گیا کہ پاکستان کی نظام جو ہے جس میں آپ کی سول ملٹری بیوروکریسی ہے, پی ایم ایل ایل ہے, پیپلز پارٹی ہے, جو جتنے بھی یہ ہمارے پلیئر ہیں انہوں نے ایک فیصلہ کر لی کہ پاکستان کو ہم نے رشیا, روس کہہ لیں اور چائنا کہہ لیں اور شمالی کوریا کے ماڈل پہ چلانا ہے. وہ ماڈل یہ ہے کہ جو حکومت ہے, حکومت از آلویز رائٹ, نہ کوئی اپوزیشن ہوگی نہ عدالتیں ہوں گی. تو اس کے لیے اللہ کا شکر ہے آپ نے 26ویں ترمیم بھی کر لی. جتنے بھی آمنے سامنے بیٹھا ہے, رضی آزدہ پہ ہے, اس کو بھی پتا ہے میڈیا کتنا زیادہ ہے, احمد ولید کو بھی پتا ہے جس پوزیشن میں بیٹھا ہے, اشتہاروں کی بارش ہو رہی ہے, 3 کام فرسٹ کلاس ہو گیا ہے. میڈیا خاموش ہے. میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ میں آپ سے سیلری نہیں لیتا, نہیں تو کل میرا بھی یہ لاسٹ ہونا تھا. تو پوائنٹ ہو گیا, میڈیا تو ہو گیا ڈیتھ, اللہ ان اللہ و انا الیہ راجعون. پھر آپ نے 26ویں ترمیم بھی کر دی, وہ چھوٹا موٹا کام وہاں پہ بھی ہو گیا. اور پارلیمان تو آپ خود ہی تھے, پارلیمان کا گلا آپ نے گھونٹ دیا. اب پاکستان کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا پاکستان کو پاکستان بنانا ہے کہ شمالی کوریا بنانا ہے. آپ کے نظام نے بنا لیا. اصل سوال یہ ہے, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہوز فیصل واڈا, وہ پاکستان کا پہلا سینیٹر ہے جو کسی پارٹی سے نہیں آیا. سر فیصل واوڈا صاحب کی جتنی اہمیت ہے میرے خیال سے, جیسے ابھی آپ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر کے بات کر رہے تھے نا, میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہہ رہی ہوں کہ فیصل واوڈا صاحب کی موجودہ نظام میں جو اہمیت ہے نا, اس سے آپ خود بھی بڑا بخوبی واقف ہوں گے. تو آپ میرا سوال کا جواب اپنے آسان کر دیا نا. تو فیصل واڈا نوز کہ پاکستان یہ نہیں ہے, یہ شمالی کوریا ہے. تو شمالی کوریا میں تو کوئی بھی کسی کا سپوکس مین بنا کے کہہ سکتا ہے پینٹا. اور یہ دیکھیں دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن جو ووٹ کے نام پہ بنی ہے, جس کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ یہاں پہ رائٹ ٹو رول جو ہے وہ اللہ کے بعد, مطلب یہ قانون یہاں پہ اللہ کے مطابق بنیں گے, مگر عوام کا یہ ملک ہے. تو اس میں اگر سینیٹر یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو اس سے بڑی اور جمہوریت کی انسلٹ کیا ہوگی. اور فیصل واڈا کی میں ایک تعریف ضرور کروں گا کہ کم از کم وہ آنیسٹ ہے. وہ ہمیں ایک ہی بات سمجھا رہا ہے صبح دوپہر شام, کھانے سے پہلے کھانے کے بعد, کہ پاجی یہ پاکستان نہیں ہے, شمالی کوریا. اچھا لیکن ملک صاحب, اچھا یہاں پر ہم نے حکومت کی تو خامیاں گنوا دیں کہ حکومت کیا کچھ کر رہی ہے. ذرا اپوزیشن کی طرف بھی آتے ہیں. مجھے یہ بتائے گا اپوزیشن نے جس قومی کانفرنس کا انعقاد کیا, چلیں آج مکمل بھی ہو گئی, لیکن جس اعلامیے میں انہوں نے جو بھی باتیں کہی ہیں وہ تو وہ ہر جگہ کہتے ہوئے اور دہراتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. اور آج کے اعلامیے میں کچھ ایسا مختلف نظر نہیں آیا جو پچھلے 2-3 ماہ یا پچھلے 6 ماہ سے اپوزیشن کے ممبران کہہ نہ رہے ہوں یا پھر 26ویں آئین ترمیم کے پاس ہونے کے بعد نہ کہہ رہے ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ آج ایک ہال میں تو اکٹھے ہو گئے, لیکن پریکٹیکلی جس طریقے سے ان سب کو آن بورڈ ہونا چاہیے وہ وقت ابھی نہیں آیا؟
دیکھیں یہ اپوزیشن کو 7 خون معاف ہوتے ہیں، حکومت کے پاس ہوتی ہے اسٹیٹ پاور، جس کو آپ کہتے ہیں فوج کہہ لیں، آپ پولیس کہہ لیں، اسلحہ کہہ لیں، انٹیلیجنس ایجنسیز کہہ لیں، پیسہ کہہ لیں، وہ حکومت کے پاس ہے۔ اپوزیشن اس طرح کے کام کرتی ہے۔ میں آپ کو 100% کہہ رہا ہوں کہ اگر 1 منٹ کے لیے آپ سوچ لیں کہ پی ٹی آئی آج حکومت میں ہوتی اسی وقت اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی یہ کانفرنس کاری ہوتی تو بالکل یہی الفاظ ہونے تھے کہ یہ ملک جمہوریت کے لیے بنا ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ اپوزیشن کو آپ چھوڑ دیں، مسئلہ پی ٹی آئی بھی نہیں ہے۔ ہاں ایک بات دوسری ہے کہ اس ریاستی نظام نے، اس پہ مجھے کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے مقبول پاپولر پارٹی ہے، اور مجھے اس پہ بھی شک نہیں کہ اتنا مارا گیا ہے، اتنا ٹینشن ڈالی گئی ہے، اتنا کٹا کیا گیا ہے کہ ان کی اسٹریٹ پاور ختم کر دی گئی ہے۔ تو جو آج رویہ اپوزیشن کے دیگر سیاسی رہنماؤں کے ساتھ کیا گیا اس کا اشر اشیر بھی نہیں تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان رہنماؤں کو پاکستان تحریک انصاف کی 2.5 سالہ سیاسی مشکلات کا ہلکا پھلکا بھی کچھ محسوس ہوا ہوگا؟ نہیں دیکھیں نا، ایک غلطی کر گئی نا عمران خان، بڑی سمجھداری کے باوجود ایک غلطی کر گیا۔ اس کا خیال تھا کہ سوشل میڈیا اور میڈیا کا نام ہے سیاست، اصل سیاست ہوتی ہے پولیٹیکل آرگنائزڈ ہو۔ تو ایک چیز ثابت ہوتی ہے، الٹیمیٹلی پی ٹی اپنی پاپولیرٹی کے بجائے کچھ نہیں کر سکی۔ آپ نے سوشل میڈیا کیا، اگلے نے کہا جی کیڑی وال چل ہوتی ہے، وہ رضی سے پوچھ لیں اس کو، اگلے نے وال بنا دی، میڈیا بھی کنٹرول ہو گیا۔ تو اصل چیز جو ہے، جو اسٹریٹ پاور ہے، اصل تھریٹ آپ کی وہ ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے پولیٹیکل آرگنائزیشن سے، وہ سوشل میڈیا سے، پوسٹنگ سے، لاگروں سے نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے رضوان رضی صاحب، اب پولیٹیکل آرگنائز ہونا پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کو، لیکن میرا سوال یہاں پہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے نہیں ہے، میں اس متحدہ اپوزیشن کے حوالے سے بات کروں جس نے آج قومی کانفرنس کا انعقاد کیا تھا۔ اگر گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینا ہے تو ان سب کو 1 پوائنٹ ایجنڈے پر ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے میں نے دیگر تطارت صاحب کی گفتگو کا حوالہ دیا، فیصل باوڑا صاحب کی گفتگو کا حوالہ دیا، میں شاہد خان عباسی صاحب کی سٹیٹمنٹ کوٹ کرنا چاہوں گی۔ انہوں نے کل کہا کہ میں اور بانی پی ٹی آئی ابھی فی الحال ایک پیج پر نہیں ہیں، تو جب تک اپوزیشن کے رہنما 1 پیج پر موجود نہیں ہوں گے تو 1 پیج ایجنڈا کیسے آئے گا؟ دیکھیے اس طرح کی کانفرنسیں جو ہیں، میں عرض کرتا ہوں اس کے اوپر بھی جو آپ نے سوال کیا ہے، اس طرح کی کانفرنسیں جو ہوتی ہیں وہ پریشر کوکر میں، اگر آپ کبھی کچن میں گئی ہوں تو ایک سیفٹی والو ہوتا ہے، وہ اس کو پھٹنے سے بچاتا ہے، اور جب زیادہ اس کے اندر ابال شروع ہوتا ہے تو وہ سیفٹی والو جو ہے اس میں سے وہ پریشر لیک ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی کانفرنسیں جو ہیں یہ تو مارشل لاز میں نہیں رکی، اور یہ جو کانفرنس ہو رہی تھی یہ کسی پرائیویٹ ہوٹل میں نہیں ہو رہی تھی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان کا جو دفتر ہے، وہ دفتر اتنا بڑا تھا کہ انہوں نے کچھ کمرے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور باقی انہوں نے ایک پارٹی کو سبلیٹ کر دیا ہے، وہ اسے ایز اے ہوٹل چلاتے ہیں۔ تو دس واز پارٹ آف سپریم کورٹ۔ یہ کوئی میرا مطلب ہے کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں تھا، ہوٹل نہیں تھا۔ ایک منٹ، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پوچھا پھر کہ میں نے کہا کہ یہ اتنی بڑی اعلیٰ قسم کی عقل کی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی 2 کردار جن کو دعوت دی گئی تھی، ایک ان میں مہرنگ بلوچ صاحبہ ہیں اور ایک جناب وہ پاشتین صاحب ہیں، منظور پاشتین صاحب۔ اور منظور پاشتین کا ذکر آتا ہے تو ہمیں وہ علی وزیر بھی یاد آ جاتے ہیں جو اتنے عرصے سے جیل کے اندر ہیں، لیکن ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس گئی تھی۔ پولیس جو تھی وہ اس کو روکنے کے لیے نہیں گئی تھی، یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ میں آپ کا تجزیہ بھی لینا چاہ رہی ہوں آپ کی گفتگو سے، بات کو آگے بھی تو بڑھانا ہے نا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ واٹ اف آج ان دونوں کی وجہ سے یہ سب کچھ تھا، کیا انہی دونوں کا بہانہ بنا کر آئندہ بھی اپوزیشن کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دیا جائے گا، ان کے NOCs جو ہیں وہ کینسل کیے جائیں گے؟ آپ میرا جواب سن لیتی نا۔ میں نے کہا ان دونوں نے آگے کیا کر لینا تھا، زیادہ سے زیادہ ایک تقریر کر لینی تھی، سوشل میڈیا کے کلپ نکل آنے تھے، یا کوئی ایک آدھ ہیڈ لائن لگ جانی تھی۔ یہ جو میرا مطلب ہے کہ چند لوگوں کے اس سیمینار کو آپ نے ایک عالمی خبر بنایا ہے، آپ کی عقل کو سلام، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ان کے پاس بھی اس کا کوئی جواز یا جسٹیفیکیشن تو نہیں تھی، وہ مطلب نیم ترجمان قسم کے ہیں حکومت کے، اس کا کوئی جواز نہیں۔ یہ جو کچھ کیا گیا ہے آج اس سیمینار کے حوالے سے، ایسا تو مارشل لاؤں کے دور کے اندر بھی نہیں ہوا، سر اس کی ڈس ایڈوانٹیج گورنمنٹ کو کیا بھگتنا پڑے گا؟ میں کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہوتا بیسیکلی اس کی، اب میں کہوں گا تو پھر آپ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوں گے، لیکن اس کی وجہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ وہ جو سوابی کا جلسہ ناکام ہوا ہے، جس سے وہ بھرم ختم ہوا ہے اپوزیشن کا۔ جب
हुकूमत को, ये हुकूमती पार्टी को ये पता चलता है कि अपोजिशन के पास पल्ले कुछ भी नहीं रह गया, तो वो फिर हालांकि उन्हें चाहिए कि वो पीछे हट के उनको स्पेस दें। देनी चाहिए थी ना, हाँ, लेकिन गवर्नमेंट को ये फील हो रहा है। हमारे यहाँ हमेशा हर पार्टी का यही रवैया होता है, जब उसे पता चलता है कि अपोजिशन वीक हो गई है उसे फर्दर क्रश करने पे जाती है। तो मुझे लगा कि ये अगर वो जलसा कामयाब हुआ होता तो आज रवैया मुख्तलिफ होता। और दूसरी बात ये है, अच्छा मुझे एक और चीज बताइए, हुकूमत के जो ये रवैये हैं, आपको लगता है ये फिर मतलब जाहिर सी बात है हर एक्शन का एक रिएक्शन तो होता है ना, तो ये रिएक्शन के तौर पर हुकूमत की ये हरकतें ऑपोजिशन को मुत्तहिद कर सकती हैं और आपस की दूरियां मिटाकर उन्हें मजीद करीब से करीब तर ला सकती हैं? देखिए, अपोजिशन को एक जगह पे इकट्ठा करने की वाहिद जिम्मेदारी एक सियासी कुव्वत की है जिसका नाम है पीटीआई। अच्छा, पीटीआई को बड़ी पार्टी है ना, उसे गिव इन करना है, उसे स्टेज शेयर करना। उसे तो इससे बड़ा खौफ आ रहा है कि उनको स्टेज किसी और के साथ शेयर करना पड़ेगा। पीटीआई गिव इन करेगी तो अपोजिशन का अलायंस बनेगा, जो फिलहाल मुस्तकबिल पीटीआई दूसरों को तो कहती है। देखिए ना, अली गौहर साहब की स्टेटमेंट आप देखिए, वो कहते हैं कि जी बानी पीटीआई जो है वो किसी से माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन दूसरे दिल बड़ा करें। और वो बानी पीटीआई को वो बानी पीटीआई को माफ कर दे। सवाल का जवाब नहीं दिया, वो मैं फैजी साहब के पास ले जाती हूँ। और दो सवाल है मेरे फैजी साहब आपसे। एक तो ये कि जो अभी रिजवान साहब की गुफ्तगू से निकला कि स्टेज शेयर करने को पीटीआई कभी आमादा नहीं होगी, कभी तैयार नहीं होगी, आप किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं? ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें कि ये माइनर इशू है या ये वाकई बहुत बड़ा एक मामला है कि अब तक की सख्तियां पीटीआई ने बर्दाश्त की, आगे चल के वो कमांड किसी और को दे दे? एक तो ये, और दूसरा मैंने उनसे ये भी कहा था कि शाहिद खान अब्बासी ने कब बताया कि वो अभी बानी पीटीआई फिलहाल एक एजेंडे पर, सॉरी एक पेज पर नहीं है। तो सर, एक पेज पर आने के लिए तमाम ओपोजिशन रहनुमाओं का मुत्तहिद होना कितना जरूरी है, मतलब यानी कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की गवर्नमेंट को टफ टाइम देने के लिए? देखिए जनाब, इसमें दो चीजें हैं। जिस तरह रजी साहब ये फरमा रहे थे ना कि इनको शेयर करना पड़ेगा स्टेज भी और बहुत कुछ भी, बल्कि वजारत आला ही ना कहीं शेयर करनी पड़ जाए मीम मौलाना के साथ, या फिर अपोजिशन लीडर ही ना बनाना पड़ जाए मौलाना को। देखिए, हर बंदा, वो बंदा, मैं चले जेयूआई से शुरू हो जाता हूँ, जिनके पास रजाकार भी मौजूद है, जिनके पास कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद है, और वो जलसों में कभी खवातीन को भी नहीं लाए। ये भी कल्चर ध्यान में रखिएगा। एक स्टेज पे आ जाना, ये तो उनका माइंड सेट है ना, उस जमात का नजरियाती माइंड सेट है, उसको तो हमें नहीं इस तरफ लेकर आना चाहिए। नहीं, मैं इसलिए लेके आऊंगा कि जब पीटीआई का तो माइंड सेट नहीं है ना, पीटीआई का तो है कि खवातीन आगे होनी चाहिए। तो सर, पीटीआई वाले अपनी खवातीन लेकर आए ना, मतलब जेयूआई तो डिमांड नहीं कर सकते कि आप अपनी खवातीन लाएं या ना लाएं। आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे, आप असल में फास्ट फॉरवर्ड पे चले जाते हैं। मैंने ये कहा नहीं कि पीटीआई ये डिमांड कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक जलसा होता है, अगर तो मुझे नजर नहीं आ रही है एक स्टेज पे, अगर कोई जलसा होता है उसमें खवातीन भी होंगे, जेयूआई के डंडा बरदार भी होंगे, और कोई ऐसा वाकया भी नहीं होना चाहिए। मैं तो ये दुआ करूंगा, लेकिन मैं आ जाता हूँ वापस उस तरफ। ये मुझे इतनी जल्दी नजर नहीं आ रहे। उसकी वजह ये है कि पहले भी ये कहा था कि अगर जलसे के अंदर जो है वो जो है डीजल खत्म हो जाता है जनरेटर का, फिर हंसी किसको आएगी? और फिर अगर इसराइली और यहूदी एजेंट की बात आएगी तो कैसे मौलाना को कबूल कर लिया जाएगा? फिर अचंकी साहब की दुपट्टे वाली नकलें जो है, ये सब डिलीट करना पड़ेगा। अगर ये डिलीट नहीं होगा तो मामला इनका आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। वैसे रजी साहब अभी कह रहे थे बहुत अच्छा शो नहीं था अपोजिशन का। यार, इस वक्त मैं 1.5 घंटे से स्टक हूँ, ये बारिश भी है और ट्रैफिक बुरी तरह जाम है। उनके जलसे की वजह से हो रहा है। ये लाखों का मजमा है और उसमें दिल धरने की जगह नहीं है। लिहाजा ये बातें ना करें कि छोटा सा फंक्शन हो रहा था। हाँ, हुकूमत को भी खुला दिल करना चाहिए था। अपोजिशन का पता लग ही गया है। सर, छोटा सा फंक्शन था, उन जबान से कहा गया था कि 4 लोग बैठकर बात करना चाह रहे हैं, तभी एक हॉल की बुकिंग ली गई थी। अगर कोई इतना बड़ा जलसा होता तो पता नहीं हुकूमत तो जमीन से आसमान और आसमान से जमीन मिला देती। असल में जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है ना बंदे लाने का, और फिर जो किया जाता है उसके तहत देखना भी पड़ता है। और आज देखिए, सर, मैंने अपनी गुफ्तगू में पहले कहा, आपने जरा हमें लेट ज्वाइन किया क्योंकि आप रास्ते में हैं इस वक्त। मैंने फिर ये कहा कि आज सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इकट्ठा नहीं होना था। मतलब ये कि आप जो सिविल सोसाइटी के रहने वाले आम शहरी है, इसका मतलब मैं, अहमद वली साहब, रजी साहब, ये ताहिर मलिक साहब जाते, अव्वल तो ये लाहौर में नहीं हो रही, इस्लामाबाद में, तो मतलब ये कि हमें भी उसी परेशानी से ही निकल कर गुजरना पड़ता। आप एक्सेप्टेंस बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं किसी की, सवाल ये है।
मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज किस खतरे के तहत ये किया गया होगा इसके बारे में तो अल्लाह ही जानता है बेहतर, और वो जानते हैं। लेकिन आज वली अहद यूएई वो उनकी आमद थी, इस मौका पे सिक्योरिटी के इंतजाम भी थे, मामलात भी थे। लिहाजा मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल जानवन किया गया, उनको इजाजत ना दे के, नो, ये हक होना चाहिए, जमहूरी हक है, इंसानी हक है इकट्ठा होकर मुशावरत करने का, गुफ्तगू करने का। और इस पे देखे ना, अगर ये ना करती हुकूमत तो फिर ये टॉपिक ही ना होता, पीटीआई फिर ज़ेरे बहस ही ना आ रही होती। लिहाजा ये कुछ चीजें तरफीन से और तरफैन से ऐसी हो जाती हैं जिसके बाद वो टॉक शोज का जो है वो सब्जेक्ट बन जाते हैं और फिर हम उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। चले अल्लाह करे कि आइन और कानून की बालादस्ती भी हमारे टीवी टॉक शोज का जो है वो सब्जेक्ट बने, और ये उसी वक्त होगा कि जब मुल्क में हमें आइन कानून की बालादस्ती और जमहूरियत प्रिवेल करती हुई नजर आएगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, 2 रोज पहले तक मुस्लिम लीग नून के अचानक मुतहरिक होने की जो बातें थी वो कुछ अजीब से महसूस हो रही थी। मालूम नहीं हो रहा था कि मियाँ साहब जितने एक्टिव हुए हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो किस खाते में इतने एक्टिव हुए हैं, क्योंकि वो जो मुलाकातें कर रहे थे वो पंजाब की सतह पर ही कर रहे थे और अभी भी उनकी मुलाकातें जारी हैं, और निचली सतह पर लोगों से और एमएनए से और एमपीए से जो उनकी मुलाकातें हैं वो जारी हैं। लेकिन आज ये बात कुछ कंफर्म होते हुए इसलिए मालूम हो रही है कि जो इश्तिहारों की बंदरबांट चल रही थी और ये जो मेल मुलाकातें हो रही हैं, ये जो अवामी इज्तिमाओं से खिताबात हो रहे हैं, वो शायद इस सिलसिले के कड़ी है कि आने वाला जो वक्त है वो बल्दियाती इंतखाबात का होगा पंजाब में। अब जाकर 2025 में मुमकिन तौर पर हो सकता है कि बल्दियाती इंतखाबात ऑर्गेनाइज हों, मुनक्किद किए जाएं। अब ये खबर कितनी सच्ची है इसका तो पहले जायजा हम यहीं से लेते हैं, फिर इसके बाद इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि ये कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे, किसी और पार्टी के लिए भी कोई पॉलिटिकल स्पेस निकलती हुई नजर आएगी। रिजवान रज़ी साहब, पहले तो मुझे ये बताइएगा सर, आपको लगता है कि जो 2025 का साल है ये बल्दियाती इंतखाबात का हो सकता है पंजाब में? मेरी ख्वाहिश और दुआ भी है कि ऐसा हो, क्योंकि लोकल बॉडीज़ ही जो होती हैं वो जमहूरियत की जान होती हैं और आम बंदे के मसाइल ग्रास रूट लेवल के ऊपर सॉल्व करते हैं। और हमारे यहाँ सबसे तामीरात के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से सबसे आइडियल दौर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के जो 2 टर्म थी लोकल बॉडीज़ की, वो समझा जाता है। अब तक पूरे 70 सालों में वो 6 साल समझे जाते हैं जहाँ पे आम आदमी के लिए भी कोई काम हुआ ग्रास रूट लेवल के ऊपर। हैविंग सेड दैट, देखिए जो 18वीं तरमीम आपने की थी उसके तहत वफाक से तो सूबों ने ले लिए फंड्स, लेकिन आगे उन्होंने जो अजला को मुंतकिल करने थे वो वाला प्रोसेस नहीं हुआ। तो जिसने चीफ मिनिस्टर को एक बहुत स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी बना दिया है, फाइनेंशियल अथॉरिटी बना दिया है, ये भी अपनी जगह के ऊपर हकीकत है। और हमारे चारों चीफ मिनिस्टर जो हैं या किसी भी सूबे का चीफ मिनिस्टर ये छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी बात तो ये हो गई। तीसरी बात ये है कि लोकल बॉडीज के इंतखाबात PML-N के लिए बहुत जरूरी। अच्छा, और उसके लिए मियां नवाज शरीफ साहब का इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। आज वो फिर 181 क्या है जी 186 की 184H जो उनका हेड ऑफिस है मॉडल टाउन में, वहां पे आए, अपने ही लोगों से मिले, लेकिन मिले। और ये तकरीबन 1 साल से उनसे मुतालबा चल रहा था कि वो अवाम में निकले, बाहर निकले। वो इलेक्शन में कुछ जलसों में गए थे, उसके बाद वो सेहत के प्रिटेक्स्ट के ऊपर बाहर नहीं निकले, तो उन्होंने बाहर आना शुरू किया है। तो उसके बाद कोई ना कुछ स्पेकुलेशन तो होगी। बाय द वे, ये जो है बात, ये स्पेकुलेशन के जिम्मन में आती है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। असल खबर ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि चारों सूबाई हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात नहीं चाहती। अच्छा, अब मुझे इस चारों सूबों की सूबाई हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात नहीं चाहती। ये आज हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान साहब की स्टेटमेंट जो है वो हमारे मीडिया की जीनत बनी है। मेरा ख्याल है कि असल में मसला ये है कि सूबाई हुकूमत को इससे डर लगता है कि जो फाइनेंशियल उसके पास इस वक्त पावर्स हैं, वो फाइनेंशियल पावर्स उन्हें सूबाई जिलाई हुकूमतें बनने के बाद जिलों को ट्रांसफर करना पड़ेगी, या तो फिर हर सूबाई हुकूमत जो है वो सूबा सिंध की नकल कर ले और उस तरह का कोई लोकल बॉडीज का सिस्टम ले आए। और मेरा मतलब है कि उन्हें वो पावर्स देना ही ना पड़े, ठीक है, तरमीम कर लें। चलें, 1 मिनट। जवाद फैज़ी साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर सूबे पंजाब में अब चलकर इंतखाबात होते हैं तो आपको लगता है कि 1 साल के अंदर अंदर मरियम बीबी वो कारकर्दगी या वो जादू की छड़ी वो चला चुकी हैं कि जिसके बाद हम देख रहे हैं कि जल्द से जुलूस इज्तिमात हो रहे हैं और जाके वो हिट कर दें बल्दियाती इंतखाबात को? देखिए, किसी भी सूरत में वो जादू की छड़ी चलाई हो या ना चलाई हो, लेकिन ये कि रवि साहब कह रहे थे
इलेक्शन तो होने चाहिए, असल तो रू ही है ना। अब देखिए हमारे लोग जो है वो एमएनए, एमपीए और सेनेटर को समझते हैं कि वो नाली भी हमारी सही करवाएगा, गटर भी खुलवाएगा, और उसके बाद कोई मसला है तो उसके लिए भी हमारे साथ चल पड़ेगा। ये तो असल काम तो लोकल बॉडीज का है। और मुझे तो इससे एक और भी वाकया याद आ गया, रजीद साहब को भी शायद याद हो, वलीद साहब को भी, और मलक साहब भी बैठे हैं मेरे भाई। वो लोकल बॉडीज का आजकल जो सूरत हाल है ना, वो जैसे जर्नलिज्म की भी हो गई है, और पहले भी ऐसी थी। एक रिपोर्टर के पास खबर आई कि मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल बॉडीज, उन्होंने ये कहा, तो अब उसको बेचारे को पता नहीं था, उन्हें सीधा सीधा तर्जुमा कर देता कि मुकामी लाशों के वजीर, उन्होंने का ये फरमाना था, ठीक है। अब हमारे यहाँ भी बेसिकली जिस तरह से नई इलेक्शन हो रहे हैं, बेचारी ये लोकल बॉडीज ही बन गई है, मुकामी लाशें बन चुकी हैं, इन्हें अब जान डालनी होगी, करना होगा। और जहां तक ये बात है, मैं भी ये देख रहा था चीफ इलेक्शन कमीशन साहब का बयान, और ये हाईकोर्ट में भी जमा करवाया गया है, और उसमें ये कहा गया है कि जी हुकूमतें चाहती नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर सियासी जमातें मुकामी जो सतह पे क़यादत है, जिम्मेदारान है, काउंसलर लेवल, मेयर लेवल, उस पे अगर नहीं आएंगी तो अच्छा, फिर मुझे ये बताइएगा फैजी साहब, आपने कहा ना कि चाहती नहीं है, एक्टिव तो बड़ी रही है पीपल्स पार्टी सिंध में, वहां पर बल्दियाती इंतखाबात करवाने के हक तक, तो बड़े पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, एमपीज हैं, वो स्पेशली मरी बीबी से बड़े खफा से हैं। आपको लगता है कि वहां पर पंजाब में पॉलिटिकल स्पेस मिलेगी जरदारी साहब की पार्टी को? देखिए, मिलनी चाहिए, हर एक को पूरा हक मिलना चाहिए, हर एक को पूरा मौका मिलना चाहिए, हर एक को अवाम तक पहुंचने का जो है रास्ता मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मिलेगा, जिस तरह वो इत्तेहादी भी हैं, जिस तरह वो मामलात भी लेकर चल रहे हैं, और जिस तरह वो कह रहे हैं कि हुकूमत तक हम सारी बातें पहुंचा रहे हैं, लिहाजा मेरा ख्याल है कि मौका तो पूरा मिलेगा। बाकी अब कारकर्दगी उनकी क्या है रही है पंजाब में, उनकी जमात की जो सूरत हाल है, उसको भी सामने रखना होगा। सही। ताहिर मलिक साहब, कल मैं राना सनाउल्लाह साहब को सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों का इत्तेहाद जो है वो एक दूसरे की मजबूरी है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि दोनों जमातें फिलहाल एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलजूम है। क्या आपको लगता है कि 2025 के इंतखाबात में सिर्फ यही दो जमातें अपनी पॉलिटिकल स्पेस निकालेंगी, या फिर जो 2024 का रिजल्ट था आम इंतखाबात का, उस हिसाब से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस आपको निकलती हुई नजर आ रही है? देखिए, हुकूमत ने एक काम कामयाबी से कर लिया, जो मैंने पहले भी कहा कि रियासती मशीनरी ताकत से आपने पीटीआई की ना स्ट्रीट पावर छीन लिया, आप उनको खौफ व हरास कर दिया। अब एक टेस्ट जो है वो समझ नहीं आ रही कि अगर इलेक्शन होगा तो क्या होगा। सर हाँ, एग्जैक्टली। देखिए, स्ट्रीट पावर पहले भी खींची गई थी आम इंतखाबात से पहले, लेकिन नतीजा फिर लोगों ने अपने वोटों की सूरत में दिखाया, तो कुछ ऐसा ही ना हो जाए। यह जो मुस्लिम लीग नून का मसला है ना, वो बल्दियाती इलेक्शन नहीं है, वो बल्दियाती इलेक्शन अभी करा दें, इसी जिस दौरान हम ये शो कर रहे हैं, ये शो खत्म होने से पहले करा दें। अगर उनके कान में तो आवाज कह दे कि जीतेंगे आप। मसला ये है कि पाकिस्तान की जो अक्सरियत है, ये मेरी राय, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, ये लगता है और उनको सही ये खौफ है कि अगर फेयर इलेक्शन होंगे तो वो लूज कर जाएंगे। तो इसीलिए जो लड़ाई बल्दियाती इलेक्शन की नहीं। और कमाल की बात देखे, मैं सलाम करता हूँ अपने इलेक्शन कमीशन को, सलाम करता हूँ ऐसी हुकूमतों को जो आइन की तौहीन कर रही हैं, कह रहे हैं जी हम बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा सकते। तो मेरा पहले वाला पॉइंट चला गया कि मेरा हाल है पाकिस्तान में ये बहस होनी चाहिए कि ये जो इस्लामी जमहूरियत, ये इस्लाम भी जितना है वो मैं नोज बिल्ला बात नहीं करता, कि जमहूरियत का लफ्ज तोड़े, इसको खत्म करें। अच्छा, आप बता दें। एक मिनट मलिक साहब, आपने भी सिकंदर सुल्तान राजा साहब का जिक्र किया ना इलेक्शन कमीशन का, तो 26वीं आईनी तरमीम के पास होने के बाद और इससे पहले भी जितने तहफ़्फ़ुज़ात ऑपोजिशन को रहे हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब के पर आम इंतखाबात से मुतल्लिका, आपको लगता है उन्हीं की चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हुए बल्दियाती इंतखाबात को तस्लीम किया जाएगा और उसके नताइज को? किसकी बात आप करें? यहाँ पे एक जमाने में एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो उन्होंने कहा था इलेक्शन कराओ, वो आज तक वो किसी ने सुना ही नहीं। उसकी तो मैं हैरान हूँ कि हमारे चीफ अपना जस्टिस को कम से कम रिजाइन ही कर देना चाहिए था, कम से कम तौहीन अदालत के लिए सुओ मोटो ले लेते। तो इससे ऊपर आप कहाँ जाएंगे? आसमान पे अब अल्लाह मियां है। मतलब अगर चीफ जस्टिस किसी मुल्क का कहता भी इलेक्शन कराओ, इलेक्शन नहीं हुए, मैंने पहले भी कई दफा ये पॉइंट रेज किया है, मुझे आज तक नहीं समझ आई कि किस पॉइंट से पंजाब हुकूमत 10 महीने यहाँ पे रही है निगरान हुकूमत। मुझे बताएं किस तरह पाकिस्तान की 2 असेंबलियों के इलेक्शन ही है, मुझे बताएं किस तरह जब इमरान खान आया था तो उसने 100 बंदों ने इस्तीफा दिया था, तो आईनी तौर पे आपको एमएनए के इलेक्शन कराने हैं। तो मेरा ख्याल टेक्निकली, स्पिरिचुअली, कॉमन सेंस से पाकिस्तान आइन से नहीं चल रहा, किसी सूरत से नहीं चल रहा। तो इसीलिए जिस दिन ये गारंटी होगी नवाज शरीफ को और
پیپلز پارٹی کو کہ یہ عمران خان نہیں جیتے گا تو آپ اس پروگرام سے پہلے الیکشن ہو جائیں گے. اللہ خیر صلی اللہ. باقی یہ ٹاک شو میں ہم ساری اچھی اچھی باتیں کریں گے. آپ مجھے سے بات. ہاں احمد ولی صاحب مجھے یہ بتائیے, انہوں نے کہا نا جیسے ابھی ملک صاحب نے کہ جس دن گارنٹی مل گئی کہ بانی پی ٹی آئی نہیں جیتیں گے, میاں صاحب یا پیپلز پارٹی کی پارٹی جو ہے وہ جیت جائے گی بلدیات اخبار, تو سر ایک گارنٹی تو 8 فروری سے پہلے بھی دی گئی تھی نا, جس کے بعد صبح کی ہیڈ لائنز بھی بنی تھی, رات گئے تک ہر جگہ چھپ چکا تھا کہ چوتھی بار کے وزیر اعظم جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے رہنما میاں نواز شریف صاحب. اس بار پہ تو کچھ ایسا کوئی ہینڈ نہیں ہو جائے گا کہ آپ نے اسٹریٹ پاور تو کیا کہتے ہیں محدود کر کے رکھ دی, لیکن جب ووٹ دیے جائیں گے اور بیلٹ باکسز کھولیں گے پھر نتیجہ کچھ اور ہوگا؟ دیکھیں سب سے بڑی جو وجہ ہے نا کہ کوئی بھی پارٹی جیسے مسلم لیگ نواز ہے یا ایون تحریک انصاف بھی یا مطلب پیپلز پارٹی, یہ الیکشن کیوں نہیں کرواتے بلدیاتی الیکشن؟ سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ جو ان کے ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ نے بلدیاتی الیکشن کرائے تو اس کا نقصان ہمیں ہوگا. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ نالیاں ہم ہی بنوائیں, چھوٹی چھوٹی گلیاں ہم ہی بنوائیں تاکہ ہم آپ کو سیٹ نکال کے دیں. اگر آپ نے لوکل باڈیز شروع کرا دیا تو پھر سارے کام تو وہ کرایا کریں گے, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جس میں انڈر پریشر رہتی پارٹی کہ بھئی ہمیں الیکشن اگر کرائے تو ود ان پارٹی کہ وہ بندہ ہمارا کہہ رہا ہے میں تو سیٹ ہی نہیں نکال سکوں گا. پھر تو اگر یہ کام کروائے گا, کیونکہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں ایم پی ایم این اے سے کہ بھئی ہمارے کام کروا کے دو. اب پاکستان میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ جو ایم پی ایم این ایز ہیں ان کا کام ہے لیجسلیشن, ان کا کام یہ چھوٹے چھوٹے کام کرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی پارٹی لیڈرز کو, پارٹی کے جو سربراہ ہیں ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ بھئی اویئرنیس نہیں ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے کام کروانے. اگر ہم لیجسلیشن میں رہیں گے وہ پھر ہمیں تو بادر ہی نہیں کریں گے. دوسرا پوائنٹ یہی ہے کہ جی ان کو ڈر بھی ہے کہ اگر ہم نے الیکشن کروائے, خاص طور پہ پنجاب میں, سندھ میں اتنا مسئلہ شاید نہ ہو کیونکہ پارٹی جو ہے ان کو چیلنج سب سے بڑا تحریک انصاف کو, اپنا مسلم لیگ نواز کو تحریک انصاف ہے کہ پنجاب میں انہوں نے کیپچر کیا ہے اور انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا کہ ہم یہاں پہ ہیں. اچھا ایک سوال لینے کا دل کر رہا ہے میرا آپ سے, بڑا مختصر سا کامنٹ کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا نا ایم پی اور ایم این ایز ان کا کام تو لیجسلیشن کے ہیں کہ صوبائی میں اور ایک قومی اسمبلی میں. آج وفاقی کابینہ میں بھی آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں کی انٹری ہوئی ہے, پرویز خٹک صاحب بھی ان میں سے ہیں. پھر میں یہی کہوں گی ان کا کام تو اگر اول تو ایم این اے بھی نہیں ہے, ایم پی اے بھی نہیں ہے فی الحال. سر اپنے ٹائم میں تو انہوں نے کچھ کیا نہیں اپنے حلقے کے لیے یا کسی بھی لیجسلیشن کے حوالے سے, اب کون سی پھلی پھوڑ لیں گے وہ وفاقی کابینہ میں آ کے؟ کابینہ میں وہ تو ان کا کام تو اپنے حلقے کا کام تھوڑے کروانے ہیں انہوں نے, مطلب میں بھی کچھ تھوڑا بہت کروا بھی لیں, لیکن مطلب اگر کوئی منسٹر ہے تو اس کا کام تو اس منسٹری کا کام ہوگا نا زیادہ تر. لیکن یہ کہ اگر حیثیت سے آئے ہیں چلیں مطلب مشیر کے حیثیت سے آئے ہیں, لیکن وہ ان کو انکلوڈ کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ جو خٹک ہیں وہ بڑے افیکٹو ہیں اور پرانے سیاستدان ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تحریک انصاف میں گئے, اب انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ این پی میں بھی رہے بالکل, اور پھر انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ جو میٹرو بنائی گئی پشاور کی, بانی پی ٹی آئی اس کے حق میں نہیں تھے جب وہ وزیر اعظم تھے, اور انہوں نے اس کا بالکل سرعام سوری ٹو سے پشاور میں جو بننے والی بی آر ٹی ہے اگر اس کا کچا چٹھا کھل گیا تو یقین جانیے پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے جو نکل سکتا نا نچوڑ, یہ شاید خود پرویز خٹک صاحب کو بھی کہیں نہ کہیں معلوم ہوگا. کچھ بھی نہیں نکلے گا. ہر جو پروجیکٹ ہے آپ دیکھیں کہ جتنے پروجیکٹس تھے ان کے اوپر ایلیگیشن آئے کہ جی ان میں کمیشن کھایا گیا, اس میں یہ ہوا, اس میں یہ ہوا, تو انویسٹیگیشن ہوتی ہے, بعد میں کچھ بھی نہیں نکلتا. یہی تو میں کہہ رہی ہوں نا, یہی تو نکلتا کچھ نہیں ہے نا. آپ مجھے بتائیں نا کہاں پہ نکلا ہے, مطلب کس لاہور والی میں نکلا ہے, اورنج لائن میں نکلا ہے, ملتان والی میں بانی پی ٹی آئی جو شور مچاتے رہے کہ وہاں پہ اتنا ارب روپے کھائے گئے, پھر ان کو شٹ اپ کال آئی چائنا سے کہ بھائی یہ ہم نے کروایا کام. میں بھی کلیئرٹی سے کہہ سکتی ہوں. اینی ویز ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, وزارت خزانہ کی طرف سے آج ایک رپورٹ جاری ہوئی. یہ معاشی آؤٹ لک رپورٹ ہے جس کے بارے میں کچھ جو سٹیٹ سامنے آئے, اس میں کہا گیا کہ رواں مالی سال کے ابتدائی 7 ماہ یعنی کہ جولائی سے لے کے جنوری تک ترسیلات زر, برآمدات اور درآمدات میں اضافہ ہوا ہے. اب یہ اضافے کے حوالے سے جو اعداد و شمارہ ہیں, میں رضی صاحب سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھوں گی کیونکہ مجھے یہ بیلنس سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو ہم نے جسٹیفائی کیسے کرنا ہے. کیونکہ جو ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے وہ ہے 9.7%, جو ہماری امپورٹ میں اضافہ ہوا
हुआ है वो उससे कई गुना ऊपर है, वो है 16.8%। तो ये बैलेंस कैसे हुआ? ये तो हम खसारे में ही रहे। गुना नहीं है, डेढ़ गुना इजाफा है। और यही है हमारी अगर एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 30 अरब डॉलर थी और इंपोर्ट्स जो हैं वो 72 अरब डॉलर थी। ये वाला डिफरेंस चलता रहा है वैसे बाय द वे, और यही वाला डिफरेंस चल रहा है। ये किस दौर की बात कर रहे हैं? ये मैं पिछले 2-3 सालों की बात कर रहा तो हूँ। उसमें किसकी हुकूमत थी? निगरान थी और पीडीएम थी? नहीं, उससे पहले इमरान खान साहब के दौर के अंदर भी यही सूरत हाल थी, और ये हमेशा ये तकरीबन 90 की दिहाई से ये चल रहा है। अच्छा। हमारी एक्सपोर्ट और एक्सपेट्रिएट प्रोसीड मिला के, और हम फिर भी 3-4 अरब डॉलर जो है वो शॉर्ट कर रहे होते हैं टू मीट आर इंपोर्ट नीड, अपनी दरामदात को के डॉलर अरेंज करने के लिए। फिर भी हमें 5 से 7 अरब डॉलर के खसारे का सामना होता है, और यही वो खसारा है जिसकी वजह से हमें IMF वगैरह के पास जाना पड़ता है। लेकिन ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं, ये इस बात के मजर हैं कि मैक्रो लेवल के ऊपर हुकूमत जिन वादों और टारगेट के साथ इक्तदार में आई थी वो अचीव हो चुके हैं। अच्छा, और ये जारी, इसलिए आप कहेंगे इस वक्त जारी करने का क्या तुक था? अगले महीने की 3 तारीख को IMF का जायजा मिशन आ रहा है, और उससे पहले जारी की गई है, और उसको ये फिगर्स पेश किए जाएंगे, और हुकूमत गुडी गुडी अगली किस्त लेने में कामयाब हो जाएगी। वलीद साहब, देखें, एक तो ये कि खसारा वगैरह जो कम हुआ है और यानी ख़त्म हुआ समझ लें, तो सबसे पहली चीज़ कि पाकिस्तान में इंपोर्ट्स को काफ़ी कंट्रोल किया गया, स्मगलिंग को कंट्रोल किया गया, इंपोर्ट्स को कंट्रोल किया गया। तो इंपोर्ट्स जो हैं, आपको बहुत सारी आइटम्स ऐसी मार्केट में अब नज़र नहीं आएंगी जो पहले नज़र आती थी स्टोर्स में या मुख्तलिफ जगहों पे। ऐसा चीज़ भी आता था जो कि मतलब यूरोप से आता था, वो अब नहीं आ रहा। मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ एक, तो इस तरह से सर, उसकी उन्होंने तो एक बड़ी रीजन हमारी जो आवाम ने बॉयकॉट किया है वो भी एक देखी जा रही है। वो तो एक छोटा सा इम्पैक्ट है, मतलब वो हो सकता है उसका भी, लेकिन ये कि मेन खाली खाने पीने की चीज़ें नहीं है, बहुत सी दूसरी चीज़ें भी हैं जो इम्पोर्ट हो रही हैं, उन पर भी कंट्रोल किया गया है। कैसी जो अशिया जो पाकिस्तान में नागज़ीर नहीं है, तो उनको इम्पोर्ट करने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, बाकी रह गई ये जो महसूलात और इसमें इजाफा और तरसीलात ज़र में इजाफा। तरसीलात ज़र में इजाफा तो मुसलसल चल रहा है, वो हर साल एक इम्पैक्ट आता है, उसका बढ़ता जाता है। अभी जो ज़्यादा बढ़ा है उसके बहुत सारे फैक्टर्स लोग गिनाते हैं। एक के ये भी है फैक्टर कि जी क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अब अगर वो पहले जो लोग भेज रहे थे अपने घरों में जितना खर्चा, अब उनको थोड़े से पैसे ज़्यादा भेजना पड़ रहे हैं, और उसकी वजह से भी है। दूसरा ये कि पाकिस्तानी बहुत सारे पिछले 2-3 साल में बाहर भी बहुत ज़्यादा गए हैं वर्कर्स, और वो डेटा भी आया कि कितने लाख लोग जो हैं पहुँचे हैं, तो उन्होंने कमा के पैसे वापस भेजे, वो अच्छे साइंस हैं। लेकिन महसूलात में जो है मसला कि टैक्स जो है वो आप टैक्स जो है वो आप लगा के बढ़ा के हर चीज के ऊपर, तो आप ये क्लेम करें कि FBR के मतलब हमने इतने पैसे हमने वसूल कर लिए, तो वसूल तो आप उस वक्त दावे ज्यादा बड़े करें जब आप ये कहें जी हमने 2 लाख नए टैक्स यूजर को हमने टैक्स में इंक्लूड किया है, उससे हमें इतने अरब रुपए आए और वो टैक्स भी दे रहे हैं। मलिक साहब की मुख्तसर से राय लेनी है। मलिक साहब, मुझे ये बताइए, अगर इंपोर्ट में 16.8% इजाफा होगा तो फिर हम कह सकते हैं कि डॉलर्स की कमी का शिकार हम एक बार फिर से हो सकते हैं? अभी तो आप इंपोर्ट की जरा खुली इजाजत देते तो फिर ये आपको पता लगेगा होगा क्या, फिर आपका डॉलर मतलब लपेगा ही नहीं। आप ये सारा कंट्रोल करके करें, ये सारा आर्टिफिशियल है। 2 काम अच्छे हुए हैं, अपना एक्सपोर्ट बढ़ी है, गुड, शरह सूद कम हुई है, अच्छे 2 काम हुए हैं। मगर जो असल बात है, हमने किया क्या है, हमने दुनिया को एक्सपोर्ट अपना मर्द किया है। हमारी माएँ बच्चे पैदा करें, पेट में वो रखें, AO लेवल हम अंग्रेजी में कराएं, इम्तहान उनका कैमरेज ले तो जवान करके वहाँ उनको भेज दें कि काका तुसी अमेरिका ले लो, लंदन ले लो, और जो पाकिस्तानी बेचारा गरीब आदमी है वो सऊदी अरब में जाके टैक्सियाँ चलाए, और फिर हमके जी पैसे बढ़ गए। इससे बड़ी हमारी इकोनॉमिक फेलियर और क्या होगा कि हमारी मेरे ख्याल हज़ारों बेटियां जो अपने खामदों से अपना 2-2 साल मिलती नहीं है, बच्चे यतीम हैं आपके, तो आप बड़े खुश हैं जी 23,000 बिलियन डॉलर आ गए। मैं छोटी सी आपको एग्जांपल दूंगा, लाहौर के 2 महल्ले होना तो हॉलैंड इतना बनता है, तो हॉलैंड 25 बिलियन डॉलर के सिर्फ फूल बेचता है। पूछ लेना रजी को लो। मुझे याद आया हमारे जमाने में जब हम जवान थे, रजी इसको याद होगा, तो डेनमार्क एक छोटा सा मुल्क है, वो शदरे पे खत्म हो जाता है। लाहौर 5 डेनमार्क को तो लाहौर नहीं बनता, तो 200 बिलियन डॉलर के वो नोकिया फोन बेचते थे। खुदा दा वास्ता शर्म करो, मर्द बेचने छोड़ दो, मर्दों को एक्सपोर्ट बंद करो, कुछ चीजें बनाओ, बिजली सस्ती करो, एक्सपोर्ट करो, इंडस्ट्री पे काम करो।
صحیح. تو اکانومی انڈیکیٹرز اسی وقت ہی درست معلوم ہوں گے جب ہم دیکھیں گے کہ ملک میں واقعی ترقی جو ہے وہ ہو رہی ہے اور پاکستانیوں کا پیسہ پاکستان میں ہی ہے اور یہیں پر سرمایہ کاری ہو رہی ہے. آپ سب کو بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.